ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ درود ہو اس پر جو ہے قدرت اللہ، حضرت ذل اللہ، جناب عبید اللہ۔ انشاءاللہ کرسی پر ہیبت اللہ اور نظر آئے سیف اللہ۔ شکر اللہ کہ بیماری دور ہوئی اور بحمدللہ خیر و عافیت برقرار ہوئی۔ یہ اللہ سے متصل چند القاب خلیفۃ اللہ کے لیے بھی لکھ بھیجو عمر سعد، تاکہ بفضل اللہ کوئی عنایت اللہ ہو جائے اور انشاءاللہ وہ تمہارے لیے عمارت رے کا حکم دے دے۔ ذلیل اللہ وہ شخص جو آپ سے منہ پھیرے۔ امیر تو میدان سخن میں بھی بے مثال ہیں اور اس حقیر کے جیسے لوگ تو آپ کی جوتی کے برابر بھی نہیں۔ میں بہت مسرور ہوں کہ آپ کو حشاش بشاش اور خوش دیکھ رہا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ایسے ہی ہنستے مسکراتے اور بلاؤں سے دور رہیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیر کے لنگڑانے کے باعث سیاست کے قافلے سے پیچھے رہ گئے ہیں، کیا خبریں ہیں؟ کہاں کی خبریں امیر؟ ہر جگہ کی، شام کی، عراق کی اور حجاز کی۔ عراق تو آپ کے سائے تلے امن و امان سے لبریز ہے۔ بن حریث تمام کاموں کو انجام دے رہا ہے اور حال ہی میں کچھ باتیں ان شیعوں کے بارے میں جو خود کو تواب کہتے ہیں۔ یقیناً بن حریث نے ان کی خبر آپ کی سماعت کی نظر کی ہوگی۔ توابین؟ توابین سلیمان کے ارد گرد جمع ہونے والے لوگ ہیں۔ بن حریث ان کی ایک ایک باریکی سے واقف ہے اور اس نے ان پر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے۔ ایک آدھ خفیہ مجلس سے عذاب برپا کی ہے انہوں نے اور گریہ کر کے اپنے کاموں پر لوٹ گئے۔ بن حریث آپ کو ہر چیز سے باخبر کرنا چاہتا تھا، میں نے اسے منع کر دیا۔ کیوں منع کیا تم نے اسے پگلے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ڈر تھا کہ کہیں یہ خبر سن کر مزید بگڑ نہ جائے۔ طبیبوں نے آپ کو بری خبر سنانے سے منع کیا تھا۔ عمر سعد نے بھی احتیاط نہیں کی، مجھے ڈر تھا کہ آپ غصے میں آ جائیں اور پھر زخم بگڑ جائے۔ ان توابین کا کیا کہنا ہے؟ کیا دعویٰ ہے ان کا؟ لیجئے شیخ صاحب، بیچ بو دیا پالو۔ میں نے سوچا کہ جناب امیر کو تمام معاملات حاضرہ کا علم ہے، ورنہ میں اپنی زبان چلا لیتا تاکہ امیر کی پریشانی کا باعث نہ بنے۔ بیجا تکلفات مت کرو، میرا جواب دو۔ میں نے پوچھا توابین کیوں کر توابین اس ہے؟ دلیل کی بنا پر توابین ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ گار جان کر توبہ کر رہے ہیں۔ توابین کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے حسین ابن علی کے معاملے میں کوتاہی کی ہے اور ان کی مدد نہیں کی، یعنی مصیبت کی ہے، لہٰذا وہ افسوس اور توبہ کر رہے ہیں۔ اور پھر وہی ہوا جو جناب معقل نے فرمایا۔ ایک مجلس عزا برپا کی تھی انہوں نے اور نادم ہو کر گناہ کا اقرار کیا تھا۔ ابھی تک کسی کو نہیں معلوم کہ ان کا ارادہ کیا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ غلطی کے ازالے میں حسین ابن علی کے خون کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ تعجب ہے، ظاہراً خون حسین خشک ہونے والا نہیں ہے۔ تواب ایک خطرناک شے ہے، اگر یہ پھیل جائے تو اسے سنبھالا نہیں جا سکتا۔ اس سے پہلے کہ یہ لوگ کچھ کریں ہمیں ان کو نیست و نابود کرنا ہوگا۔ امیر، مجھے سلیمان اور اس کے ساتھیوں کا کوئی خوف نہیں ہے، مجھے مختار کا خوف ہے جو مکے میں سپہ سالار بن گیا ہے۔ مختار مختار مختار، اس نام کو سننا میرا خون کھولا دیتا ہے۔ خدا تمہیں بن بہنوئی کا کر دے عمر، تم نے اس قدر مختار مختار کیا ہے کہ اب ہم بھی اس کا نام سننے سے بپھر جاتے ہیں۔ مختار مکے میں ہے، اسے توابین کے لشکر کوفہ سے کیا واسطہ ہے؟ عرض کر رہا ہوں سرکار، مختار نے مکے میں عبداللہ ابن زبیر سے بیعت کی ہے۔ کیا واقعی مختار نے آل زبیر سے بیعت کر لی ہے؟ جی امیر، واقعی ایسا ہے۔ یہی خبر سنانے کے لیے تو میں حاضر ہوا۔ یہ خبر بالکل مستند اور تازہ ہے، آج صبح ہی مجھے ملی ہے۔ ابن زبیر کہاں اور مختار کہاں؟ ان دونوں کا تو آپس میں کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا۔ ایک آل علی کے سائے کو بھی تیر سے مار دیتا ہے اور ایک ان کی محبت میں سینہ پیٹتا ہے۔ مجھے بعید لگتا ہے، ممکن ہے یہ خبر آل زبیر کا دھوکہ اور جھوٹ ہو۔ مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ مختار کی بیعت کی خبر آل زبیر کا دھوکہ ہو،
مگر جب میں نے یہ سنا کہ مختار نے شرائط کے تحت بیعت کی ہے اور اپنی بیعت کے بدلے میں حکومت عراق عرب مانگی ہے تو میں سمجھ گیا کہ یہ خبر سچی ہے. عراق عرب کی حکومت مانگی ہے؟ جی امیر. ابن زبیر نے دے دی ہے؟ جی ہاں، ایک لکھے ہوئے حکم کے تحت عراق عرب مختار کو بخش دیا گیا ہے. کتنا عجیب حرام خور ہے ابن زبیر، اور کیسا گدھا ہے مختار. اگر یہ خبر صحیح ہے تو جاؤ اور پرسکون ہو کر سو جاؤ عمر، اور مختار کا فاتحہ ابھی سے پڑھ لو. میں تو سوچ رہا تھا کہ مختار ان باتوں سے زیادہ تیز اور ہوشیار ہوگا. مختار اس بیعت کے بعد شیعوں کی نظر میں اپنی اہمیت کھو دے گا. یہ مت بھولنا کہ آل زبیر آل علی کے بہت پرانے دشمن ہیں. دوسری بات، مختار نے حکومت عراق کی شرط رکھ کے دراصل اپنی ہی موت کی رضامندی دے دی ہے. آل زبیر اپنی حکومت کا دعوے دار سمجھیں گے اور یزید کا خطرہ ٹلتے ہی اس کا خاتمہ بالخیر کر دیں گے. تیسری بات، ابن زبیر لشکر شام کے خطرے کے تحت مختار کو لالچ دے کر اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، یعنی لشکر شام کا خطرہ اس کے لیے سنجیدہ ہے. مجھے بعید لگتا ہے کہ مختار اور ابن زبیر مکے کے عنقریب ہونے والی جنگ سے زندہ بچ سکیں گے. تو پھر بہتر ہے کہ ہم علوی توابین کے مسئلے پر غور کریں اور مختار زبیری کو بھول جائیں. مسلمان بھائیوں، آپ سب مختار کی درایت، حسب و نسب، مہارت اور ہیبت سے بخوبی واقف ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی ذہانت سے بھی. مرحبا آپ لوگوں پر کہ آپ سب نے بغیر کسی بخل اور پوری رغبت کے ساتھ اس کی سپہ سالاری قبول کر لی. خدا کی فوجوں کی سپہ سالاری ہمیں اور خود جناب غیاث الدین، فخر الدین، سیف الدین، جناب امیر مختار ابن ابو عبید ثقفی کو مبارک ہو. سپہ سالاری مختار نے آج مجھے سپہ سالاری ابو عبید کی یاد دلاتی ہے جو زمانہ خلیفہ ثانی حضرت عمر ابن خطاب، ان کے دور میں شاہ ساسانی کے ہاتھی والے لشکر سے لڑنے کا پیاسا تھا، اور اس نے اپنے ایمان اور تلوار کی طاقت سے ان کے بے شمار لشکر کو زمین بوس اور شکست سے ہمکنار کر دیا. اللہ اکبر. آج مختار
उसी बाप का मीरास खाने वाला है। और लश्करिया ने यजीद शाह सुफियानी उसके मुकाबले पर हैं, जो कि अपनी तादाद, आदात व हरकत और किब्र गुरूर के लिहाज से यज़्दगिर्द शाह सासानी के लश्कर के बाल बराबर भी नहीं। खलीफतुल मुस्लिमीन अमीर अल मोमिनीन यजीद इब्ने मुआविया इब्ने अबू सुफियान पर मैं एक खबर लेकर आया हूँ खलीफा के लश्कर के सिपह सलार जनाब हुसैन इब्ने नुमैर के लिए। हुसैन इब्ने नुमैर मैं हूँ। खुश आमदीद सलार, नज़ूल कुरान की सरजमीन पर खुश आमदीद। पूरा आलम आयात इलाही से भरपूर है और हरम की हुर्मत को हरम का मुतवल्ली संभालता है। कहीं तुम इसलिए तो नहीं आए कि शाम के लश्कर को अबरहा के लश्कर से कयास करो? हरगिज नहीं सालार, इस लश्कर की मिसाल तो लश्कर रसूल खुदा की सी है जो फतेह मक्का के लिए आया था। ये लश्कर भी खाने काबा की निजात के लिए आया है। तुम्हारा पैगाम क्या है और किसकी तरफ से है? मैं मक्के के सुफियानी कुरैश का कासिद हूँ। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं आपको ये खबर दे दूं कि मक्के के लश्कर की सिपह सलारी मुख्तार कर रहा है। मुख्तार? कौन सा मुख्तार? मुख्तार सकफी। मुख्तार पिसरे अबू उबैद सकफी? जी हाँ, मुख्तार अबू उबैद सकफी, हाथियों को ढहाने वाला। यकीन है कि ये वही मुख्तार है? जी बिल्कुल सलार, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है। ये कैसे हो सकता है? मुख्तार को तो कूफे में इब्ने ज़ियाद का कैदी होना चाहिए। ये मक्के में कैसे नजर आ गया? एक रवायत ये सुनी है कि कूफे के कैद खाने से फरार हो गया है और एक और रवायत ये सुनी है कि अमीरुल मोमिनीन यजीद ने उसकी आजादी का हुक्म दिया है। दूसरी रवायत ज्यादा मुतबर है जनाब। करबला के फातिहीन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कोई बात नहीं, मक्का की जंग शाम के लश्कर के लिए तलवार की मशक कहलाएगी। शायद हमें मुख्तार के होने पर एक तमाम हरबों वाली जंग करनी पड़ जाए। अच्छी खबर दी तुमने कासिद, ये लो तुम्हारा तोहफा। मक्के के सुफियानी कुरैश से कहो कि मैं अब भी तुम्हारी खबरों का मुंतजिर हूँ। दुरूद हो खलीफतुल्लाह हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर इब्न अवाम। एक खबर लाया हूँ मिन जानिब जनाब मुसअब। मक्के की इलाही फौज में यदुल्लाह मुख्तार है और ऐनुल्लाह मुसअब है। इन दोनों के नाम से लश्कर यजीद शाह की असल लरस जाएगी। हम सुन रहे हैं, सुनो भाई। माफी चाहता हूँ जनाब खलीफा से, खबर सिर्फ महरम के लिए है। न महरम इस महफिल में कोई नहीं है। जाहिर है कि यहाँ कोई अजनबी नहीं है, सब अपने हैं और महरम हैं। मगर नाचीज को यह हुक्म है कि मुसहब का पैगाम सिर्फ जनाब खलीफा को पहुँचाऊं।
اگر جناب خلیفہ رخصت دے دیں تو حاضرین محفل سے چلے جائیں. نہیں بھائی، ہرگز نہیں. یہ عقل و انصاف کے منافی ہے ابو اسحاق. چلو ادھر آؤ، قریب آؤ، اپنا پیغام ہمارے کان میں کہہ دو. شام کے لشکر نے کوہ خان کے قریب ڈیرہ ڈال لیا ہے. ان کی تعداد اور تجہیزات تصور سے بالا ہیں. مشورہ دوں گا کہ کسی بھی صورت مکہ اور خانہ کعبہ کو مت چھوڑیے گا. اور اس کے علاوہ مختار کا نام، جیسا کہ آپ نے سوچا تھا، بہت مشہور ہے. شام کے لشکر میں مختار کے نام سے کھلبلی مچ گئی ہے. آج مصب کی باری تھی، کل میری اور تمہاری باری ہوگی. یہ جادوگر ہم سب کو خلیفہ کی نظروں میں گرا دے گا. تم خواہ غصہ ہو رہے ہو جعفر. خلیفہ بغیر حکمت کے کوئی کام نہیں کرتے. فی الحال تو کر چکا نا. مصحف کا منصب مختار کو دے دیا. تم کیوں تعصب نہیں رکھتے منذر؟ مختار کا غرض ہمارے درمیان نفاق پیدا کرنا ہے. مصحف کا منصب حاصل کرنا یعنی اس کو خلیفہ کے دل و دماغ سے نکالنا، یعنی ایک جنگجو بھائی کو خلیفہ سے جدا کرنا. کیسی آگ لگائی ہے تم نے مختار؟ بانو خاشے کہاں ہیں آپ؟ جناب خلیفہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے مستقل پوچھے جا رہے ہیں میری خالہ کہاں ہے، میری خالہ کہاں ہے. جلدی کرو کہیں کھانا ٹھنڈا نہ ہو جائے. زبیدہ، تم اس نئے سردار کو جانتی ہو؟ چھوٹتی اڑتی باتیں اس کے بارے میں سنی ہے میں نے. کوئی نامی گرامی لڑاکو مرد ہے، اور کیوں نہ ہو ہاتھیوں کو ڈھانے والے سردار کا بیٹا ہے. آؤ میرے ساتھ، آؤ زبیدہ. سنو، زبیر کے بیٹوں پہ کیسا دل لے آیا ہے یہ شخص. مختار ایک رند ہے، مان لیا، مگر اس کا مقصد ہمارے درمیان علیحدگی کرنا نہیں ہے. وہ عراق کا سوداگر ہے. یہ رہی لکیر، یہ رہا نشان. مختار کا مقصد خلیفہ کی مسند ہے. خدا کی پناہ، تو اس کا مقصد خلیفہ کی مسند ہے. اللہ معاف کرے بانو. جائے وہ ہاتھ جو خلیفہ کی مسند کی طرف بڑھے. الہی آمین. جعفر کی یہ فضول باتیں صرف حسد پر مبنی ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ جوان ہے بانو، اس کا حق بنتا ہے. مصحف کو بھی اگر پتہ چل جائے کہ مختار نے اس کی جگہ لے لی ہے تو اس کا خون بھی کھول جائے گا. تو پھر بتاؤ کہ منزل کیوں حسد نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کی خاشہ جیسی بیوی ہے. آپ نے اپنے شوہر کو حسد نہیں سکھایا. مگر منزل کو مختار سے ڈرنا چاہیے. مختار مختار مختار، یہ آدمی آیا نہیں کہ سب کو بے چین کر دیا ہے. اس نے خلیفہ کا دل و ایمان جیت لیا ہے. اس کی اجازت کے بغیر خلیفہ پانی نہیں پیتا. زبیدہ، کچھ غلط ہی کر رہی ہو. جناب خلیفہ دسترخوان پر کس کا انتظار کر رہے ہیں، مختار یا خاشیہ؟ وہ تو ظاہر سی بات ہے بانو، وہ خالہ خاشیہ کے انتظار میں ہے. چلو. جلیلہ، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اپنے ان لذیذ کھانوں کے ذریعے ہماری جان ہی لے لو گی. میں اپنے کھانوں کی وجہ سے آپ کی کنیز بنی ہوں.
آپ کے نکاح میں آئی تاکہ آپ کے پیٹ تک رسائی حاصل کر سکوں. میں نے شرط اس لیے لگائی تاکہ شرمندہ نہ ہونا پڑے. تو پھر گلہ مت کرو. آپ کی دشمن شرمندہ ہوں. میں نے گلا تو نہیں کیا. جب مرد کھاتا پیتا شخص ہو تو بیوی کو موٹا کر دیتا ہے. میں بھی بالکل آپ ہی کی طرح مزیدار کھانوں کی عاشق ہوں. جلیلہ، میری نظر میں کچھ کمزور نظر آ رہی ہو. میں بہت مشکور ہوں کہ خلیفہ کو اپنی کنیز کے موٹاپے اور کمزوری کا دھیان ہے. میرا آدھا خون خشک ہو گیا ہے. خدا نہ خواستہ کوئی بیماری تو نہیں ہو گئی؟ بہت دل گھبراتا ہے میرا یزید اور اس کے لشکر کے خوف سے. آپ لوگ مکے کے رہائشی ہیں، خانہ کعبہ کے رہنے والے ہیں. جب تک کعبے کی پناہ میں ہیں کسی خطرے سے نہ ڈریں. جو اس میں داخل ہو جائے امن میں رہے گا. لشکر یزید کا مزار رسول پر حملہ کرنا جلیلہ کے خوف کا باعث ہے. وہ ڈرتی ہے کہ کہیں خانہ کعبہ کی بھی بے حرمتی نہ کر دیں. اپنے دل میں خوف کو جگہ مت دیں. ایسی تدبیر سوچی ہے میں نے کہ یزید اور اس کے لشکر والے مکے میں روندے جائیں اس نوالے کی طرح. بسم اللہ بسم اللہ. یہ جو تدبیر آپ فرما رہے ہیں کیا یہ مختار ہے؟ دسترخوان کو انتظار نہیں کرانا چاہیے، مکروہ ہے. اپنا کھانا کھاؤ کہ منہ سے نوالا نہ گر پڑے. ناراض مت ہونا بیٹا. بعض آداب کا ترک کرنا مضر ہے. کھانے کے بعد رک جانا، ہم اس تدبیر کے بارے میں بات کریں گے. کھاؤ. جی اچھا. میرے خیال سے آپ مختار کو سپہ سالار بنا کر مصعب کو فالج زدہ بنا رہے ہیں. مصعب کو غصہ ضرور آئے گا مگر اسے فالج نہیں ہوگا. مصعب حجاز کا نامور جنگجو سپاہی ہے. کیا یہ بہتر نہیں رہے گا کہ اسے بیجا غصہ نہ دلائیں؟ کیوں نہیں، کیوں نہیں، مگر کوئی اور چارہ کار نہیں ہے. نور چشم، مجھے خبر ملی ہے کہ شامیوں کو مختار کا نام سن کر وحشت ہوتی ہے. مختار ایک ماہر لڑاکا ہونے کے علاوہ میدان جنگ کا ایک سیاستدان ہے. یزیدیوں پر ایک سیاستدان لڑاکا سپاہی کا خوف کہیں زیادہ ہوگا بنسبت اس مصعب کے جو میرے بابا زبیر کی تلوار کے سہارے حجاز میں مشہور ہے. تو پھر مصعب کا کیا ہوگا؟ کیا یہ ٹھیک ہوگا کہ زبیر کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا یزیدیوں کے کفر کے سامنے ہاتھ پاؤں پھلا کر بیٹھ جائے؟ مصعب کو میں نے بڑا کیا ہے، اس کی سوئی ہوئی رگ سے خوب واقف ہوں. مجھے معلوم ہے اس سے کس طرح بات کرنی ہے کہ وہ کمزور نہ پڑ جائے. مختار کے عقیدوں کا کیا کریں گے؟ وہ علی کا مرید ہے. ہماری حکومت میں مختار اپنے ان عقیدوں کی وجہ سے نفرت اور لعنت کا مرکز ہے. افسوس افسوس، اگر یزید کا شر مختار کے بغیر دفاع ہو سکتا تو میں ہرگز اس سے بیعت نہ لیتا. اتنی احتیاط کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری باتیں تو کوئی بھی نہیں سن رہا سوائے خدا کے جو ہمارے رازوں کا جاننے والا ہے.
मुमकिन है कि मुंजिल और जाफर कान लगाए खड़े हों। ये लोग जवान और मगरूर हैं। तुम्हारी जबान बहुत तेज है। उन्हें समझा दो कि मुख्तार से दुश्मनी ना रखें। बरहत्ते जाफर, मुख्तार ने बहुत बुरी तरह से भाई का दिल डुबाया है। मक्का के लश्कर ने खाना काबा को अपनी ढाल बना लिया है। मक्के से निकलना नहीं चाहते। मुझे भी ऐसा ही लगता था। मुख्तार जैसे सियासतदान के होते हुए मुश्किल था कि ये लोग मक्का से बाहर निकलकर हमसे जंग करें, मगर मुख्तार ने शायद हमें बेवकूफ समझा हुआ है। हमारी मजनी की आग के गोलों से भरी हुई है ताकि खाने काबा को उनके सरों पर ढा दें। मगर जनाब सालार, मैंने इसके खिलाफ सुना है। मसलन क्या सुना है तुमने? मैंने सुना है कि मुख्तार मक्का में रुकने के सख्त खिलाफ है। वो बहुत जिद कर रहा है कि लश्कर को मक्के से बाहर निकाला जाए। तो फिर लश्कर के सिपा सालार से कौन मुखालफत कर रहा है? बज़ाहिर तो ये खुद जुबैरी खलीफा की राय है। उस हिजाज के मोटे सांड खलीफा को जंग के आदाब से क्या लेना देना? उसका मानना यह है कि अगर खाना काबा में रहेंगे तो जिन्न और मलाइका के लश्कर उनकी मदद के लिए पहुंचेंगे। अजीब किस्म का गधा है ये हिजाज का अहमक खलीफा। मोहम्मद जो कि रसूल खुदा थे और उन पर वही नाजिल होती थी, वो भी जंगी मामलात में अपने लश्कर के सरदारों की राय सुनते थे। ये आदमी तो खुद को उनसे भी आगे समझता है। अगर यूं ही चलता रहा तो एक दिन इल्म गैब और नुज़ूल वही का दावा भी कर लेगा। इसका मतलब है हमें जिन और मलाइका के ना दिखने वाले लश्कर से मुकाबला करना होगा। मुझे ऐसी जंग का तजुर्बा करना बुरा नहीं लगेगा। मक्का के इन सफियानी कुरैशों से कहो कि शामियों के आग के गोले दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं रखते। जब मजनी की आग बरसाती हैं तो वो हर खुश्क और तर को एक साथ जला देती। तो फिर बेहतर है कि मक्का से निकला। अबू साहब, मक्का वो शहर है जिसकी फिजा सैयदुल मुरसलीन सलावतुल्लाह अलैहि की मुकद्दस सांसों से मुअत्तर है। खाने काबा पर परवरदिगार आलम की खास लुत्फ व इनायत है। शामियों को यही खौफ लाग है। खाना काबा और मक्का बकौल खुद आपके न तो यजीद शाह के लिए मुकद्दस है और न उसके जर्रार लश्कर वालों के लिए। मुझे भी पहले यही गुमान था कि शामियों को कम से कम खाना काबा पर हमला करने की जरूरत नहीं होगी, मगर जब ये सुना कि इन लोगों ने मदीनतुन नबी के साथ क्या सलूक किया तो मुझे यकीन हो गया कि ये शयातीन के लश्कर वाले खाना काबा के बेहुरमती की भी कोई परवाह नहीं करेंगे। हमारा खाना काबा में रुकना यानी हमारे लश्कर की कुर्बानी कर देना। मुख्तार, हम उन लोगों के सामने तकरीबन 10 पर 1 हैं। हम बयाबान में उनके मुकाबले पर नहीं जा सकते। हमारी आज की मिसाल बिल्कुल जंगे आज़ाब की सी है। जब सैयदुल मुरसलीन ने देखा कि वो कुफ्फार के 12,000 अफराद के लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते तो उन्होंने भी जंग में मदीने और खंदक का सहारा लिया था। मदीनतुन नबी की जमीन में पानी है और वो जमीन खाक की है। जब ही मुसलमानों ने दुश्मनों के लिए खंदक खोदी क्योंकि खोद सकते थे। हम मक्के में खाक कहाँ से लाएं जबकि न इसकी जमीन में नमी है और न ही कुल्हाड़ी इसकी पथरीली जमीन पर असरअंदाज हो सकती है। काबा है हमारे पास। क्या मौजज़ा काबा ये खंदक की ताकत से कम है? क्या गलतियां कर रहे हो शेख? शेख नहीं,
तुम हमारी बैत में हो अबू साहब, हम तुम्हारे खलीफा हैं। खलीफा कच्चे और गैर संजीदा अफकार से बरी होता है। खलीफा बहुत कम गलती सरजद करता है। खलीफा आकिलाना फिक्र रखता है और अपने होश और हवास की बुनियाद पर मैदान में उतरता है, सिर्फ गैब के भरोसे पर नहीं। हम मक्के में रहकर घुट जाएंगे, रास्ते बंद हो जाएंगे। माफी चाहता हूँ, इस सविश पर चले तो मैं इस्तीफा देने पर मजबूर हो जाऊंगा। मैं किसी हारने वाले लश्कर का सिपहसालार नहीं होना चाहता। तुम हद से ज्यादा ताल्लुक दिखा रहे हो मुख्तार। मुझे तुम पर यकीन न होता तो तुम्हें सिपहसालार नहीं बनाता। क्या फायदा ऐसे सिपहसालार का जिसका कोई इख्तियार नहीं है? आप मुसअब की बात सुनते हैं तो बेहतर ये रहेगा कि उसी को सिपहसालार बना दें। तुम्हें मुसअब नापसंद है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे मुसअब से क्या मसला दरपेश हो सकता है जब मैं उसे मिला ही नहीं? मेरा कहना यह है कि अगर आपको मुसअब की दरायत और समझदारी पर यकीन है तो बहुत खूब, फिर उसे लश्कर का सिपहसालार क्यों नहीं बना देते आप? वादा करता हूं कि मैं एक इताअत गुजार और फिदाई सिपाही की तरह उसकी रकाब में शमशीर जनी करूंगा। तुम ये क्यों समझते हो कि मैं मुसअब के कहने पर मक्के से निकलने का मुखालिफ हूँ? क्योंकि हमने आपस में तय कर लिया था, हमारी कुछ बातचीत हुई थी, मगर जब से मुसअब के कासिद ने आकर आपके कान में कुछ कहा, आप बिल्कुल बदल ही गए। मैं आपके मामलात में घुसना नहीं चाहता, मगर मुझे लगता है कि मुसअब ने शाम के लश्कर की तादाद और असलहा देख लिया और डर गया है। इसीलिए वो आपसे चाहता है कि मक्के से न निकले। अल्लाह अकबर, कैसे तेज कान है तुम्हारे अबू साहब। अगर अपने मुंह मियां मिट्ठू के मुहावरे का खौफ न होता तो कब का बता देता कि ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। मैंने 13 साल की उम्र में जंग की और अब इस उम्र में गलती का इम्कान नहीं रह जाता। अगर इस दफा भी मैदान से हार कर ही लौटना है तो इस उम्र का क्या फायदा? मतलब हमारे लश्कर की किल्लत के बावजूद और दुश्मन के लश्कर की ज्यादती को देखते हुए क्या अब भी तुम अपने लश्कर को शहर से बाहर ले जाना चाहते हो मुख्तार? जी हाँ, मक्का और खाना काबा का हिसार एक ऐसी शय है जो कि हमेशा रहेगी। हम मक्के से बाहर शामियों से लड़ने जाएंगे। अगर हमारे लिए मौके तंग हो गए तो हम पीछे आ जाएंगे और मक्का को एक पुरअमन हिसार में बदल देंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। खवारिज के बारे में तुम्हारी क्या राय अबू साहब? अब तक कई बार उन लोगों ने पैगाम भिजवाया है कि लोग हमारे साथ मिलकर यजीदियों से लड़ना चाहते हैं। खवारिज के बारे में मेरा नजरिया बाप के कातिल से दोस्ती करने से है। मैं दिल से इन लोगों का शदीद मुखालिफ हूँ, मगर फिर भी आ जाए कोई बात नहीं, इनकी आग को इन्हीं के दामन में डाल देंगे। मगर इनकी सिर्फ जाहिर को देखने वाली आंखों से मोहतात रहना मुमकिन है, फिर कोई तकलीफ महसूस करे और वही अपना पुराना ला हुक्म इल्ला लिल्लाह का नारा लगाना शुरू कर दे। इस साथ के बदले क्या चाहते हैं? हमें नहीं पता। नहीं पता तो फिर इनके साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं कर लेते? नहीं अबू साहब, मैं इस गुरु की जबान नहीं समझता। ये वो बारे गिरा है जो मैं तुम्हारे से मैं सौंप रहा हूँ। इनका पेशवा एक अजीब सा बुढ़ा है जिसका नाम है नजदा इब्ने आमिर। तुम खुद उससे बात करो और देखो क्या चाहते हैं। मेरा इस गुरु को देखकर दिमाग खराब होने लगता है। इंशाल्लाह कामयाब रहो अबू साहब।
मुसब, तुम जितने दूर होगे मुख्तार उतना ही नजदीक आता चला जाएगा। इतने अरसे तक मत आना कि बिलाखिर मुख्तार हमारे भाई की कुर्सी और लिबास से खिलाफत छीन कर उसकी मसनद पर बैठ जाए। मुसाब, मुख्तार ने भाई पर जादू कर दिया है। वो मुख्तार की इजाजत के बगैर कुछ नहीं करते। सबको समझ आ गया है कि खलीफा ने मुख्तार की राय को मुसब की राय पर तरजीह दी है। मुख्तार लश्कर को बाहर निकालना चाहता है। वो मक्का को तर्क करने पर राजी हो गए हैं। बहुत से अहले मार्फत हजरात ने इख्तिदार की बुराइयों के बारे में तरह तरह की बातें की हैं। मिसाल के तौर पर कुदरत शकी बना देती है, कुदरत शिर का बीज बोती है, कुदरत इंसान को तकब्बुर और खुद ख्वाही सिखा देती है, और इस पर बहुत से दलाइल भी मौजूद हैं। मेरे मुताबिक भी ये कुदरत की वादी एक पुरलग़ज़िश और खतरनाक वादी है। इस यजीद शाह अलैहिस्सलाम को भी इक़्तिदार की मोहब्बत ने दीवाना बना दिया है। मगर मैं ये सोचता हूँ कि कुदरत के कुछ अच्छे नताइज भी हैं। उसकी खूबियों में से एक बचपन के ख्वाब का पूरा होना है। जब मैं छोटा था तो खाना काबा को इतना चाहता था कि मैं सोचता था कि इसको चारों तरफ से सुनहरा कर दूं। खुदा करे मुझे मौत ना आए, यहाँ तक कि मैं अपनी बचपन की ख्वाहिशात में से एक पूरी कर सकूं। सुनहरा खाना काबा, नजाशी की इबादत गाहों और हरी मस्जिद उमवी के मुकाबले में तुम्हारी क्या राय अबू इसाक? क्या अर्ज करूं? सबका एक अकीदा और सलीका होता है। मेरे लिए यही सादा पत्थरों वाला घर ज्यादा रूहानियत वाला है। मुसब मेरे भाई, मुसब मेरे भाई, काबे को रूबरू ताज़ीम करना सांस लेने से भी मुकद्दम है। मरहबा। मुसब मुसब सुना है आपने? ये है वो जुबैर इब्ने अवाम के एक नामी ग्रामी और जाबाज फर्जंद अल-हक। अल-हक मेरे वालिद जुबैर की तलवार इसकी कदो कामत के ही लायक है। आपके दीदार से खुश हुआ। मैं किस दिलावर से मुलाकात का शर्फ पा रहा हूँ? ये हमारे सिपह सालार मुसाब जनाब मुख्तार इब्ने अबू उबैद सक़फ़ी, जिनको मैं यदुल्ला का खिताब देता हूँ। तो मुख्तार आप हैं? ज़ाहिर सादक।
मैं मुख्तार सकफी हूँ, हाकिम इराक़ अरब। यह है मेरी अमीरी का हुक्म। ये हुक्म आपको किसने दिया? आपके भाई खलीफा ने। जाओ मेरी जान, जाओ जाओ, खेती बाड़ी करो और हुकूमत को उसके अहल के पास रहने दो। जाओ। वैसे मैं खेती बाड़ी में खूब महारत रखता हूँ। मैं कूफे के दारुल अमारा पर हल चलाने और उसकी मिट्टी में इंजीर और जैतून की फसल उगाने आ रहा हूँ। किस चीज पर गौर कर रहे हो? कहाँ हो? जो गिरां कदर मीराज जनाब मुसब की कमर पर बंधी हुई है, वो इस अमर का बायस हुई कि मैं कुछ देर के लिए तय्युल अर्ज करके रसूल खुदा और जुबैर के दौर में चला जाऊं। वो दिन मुझे याद आ गए कि ये तलवार रसूल खुदा के रकाब में मोजज़े दिखाती थी। रसूल खुदा और जुबैर के दौर में चले गए थे या अली और जुबैर के दौर में गए थे? आपके भाई ममानियत नहीं करते तो मैं जंग जमल और अली और जुबैर के दौर में भी पहुंच जाता। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सही जगह पर आए हो? ये जगह सरजमीन हिजाज है और ये घर खाना काबा है, और ये मेरे बरादर बुजुर्गवार पहले जुबैरी खलीफा हैं जिनकी बैत में पूरा हिजाज है। मैं सही रास्ते पर चलकर आया था खाना काबा के तवाफ के लिए, मगर शायद हुब्बे दुनिया मेरे दिल में थी जो खुदा ने मुझे अहले दुनिया से मिला दिया। यानी जुबैर के बेटे दुनिया के तलबगार हैं। हम दुनियादार हैं या तुम जो कि गर्द सफर के छटने से पहले ही हुकूमत इराक का मुतालबा कर बैठे? आपको भी अपने भाई के हाथ पर बैत करने से पहले अपना हक और हिस्सा मांग लेना चाहिए था, ताकि दूसरों के हिस्से पर नीयत खराब न। बस करो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप दोनों ने एक दूसरे की आंखों में क्या देख लिया जो रजस खानी शुरू करती है? मुसब ये कौन सा मेहमान नवाजी का तरीका है? मुख्तार हमारी बैत में है। माजरत चाहता हूं भाईजान, इब्लीस ने कुछ वसवसा किया जिसकी बिना पर मैंने मुख्तार को अपने दुश्मन के रूप में देखा। माजरत चाहता हूं मुख्तार। असल में मुझे जनाब मुसब से कोई गिला नहीं है। मैंने भी कुछ देर के लिए उस गासिब दुश्मन के रूप में देखा जिसने मेरी हुकूमत के तख्त पर कब्जा कर लिया है। इंसान एक बहुत अजीब सी मखलूक है। मुझे नहीं मालूम कि जो लोग मरने के बाद की दुनिया का इनकार करते हैं, वो लोग ख्वाब ख्याल की क्या तफसीर पेश करते हैं। बहुत अजीब है। अभी कुछ देर पहले मेरा जिस्म आपके सामने था और एक लम्हे के लिए मैं कूफा के दारुल अमारा पहुंचा और जनाब मुसब को देखा कि वो तख्त हुकूमत पर टेक लगाए बैठे हैं और मुझे ताने और दुश्मने देकर मेरी तहकीर कर रहे हैं।
मुझे शक नहीं है कि शैतान की अफवाज बुग़्ज़ और कीने के जरिए से आप दोनों को एक दूसरे से जुदा करना चाहती है। भाइयों की तरह हाथ मिलाइए और एक दूसरे को बोसा दीजिए। मरहबा मरहबा, शाबाश हो तुम दोनों पर। मुसब और मुख्तार कोई कम शोहरत वाले नाम नहीं है। अगर हाथ में हाथ डालकर चलो तो यजीदियों की जड़ें काट दो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मुसब, इतने परेशान और गुमसुम क्यों बैठे हुए हो? मैं क्यों ना परेशान हूं जबकि मैं देख रहा हूं कि मेरा भाई अपनी मर्जी से खुद कुएं में गिरने जा रहा है। सर उठाओ मेरे भाई, सर उठाओ। मान लो कि तुम हसद करने वाले हो। मैं इल्तिजा करता हूं कि मुझे इस जंग में खिदमत करने से माफ कीजिए। क्यों? नहीं कर सकता। मेरा हाथ तलवार के कब्जे पर टिकता ही नहीं। जितनी भी कोशिश कर लूं मुख्तार को अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। मुसब जान, तुम जुबैर के दिलेर तरीन, बहादुर तरीन और शुजा तरीन बेटे हो। जो कीमती मीरास तुम्हारे हाथ में है वो तुम्हारे फजाइल की निशानी है। वरना मैं इतना सखी नहीं हूं कि इस गिरा कद्र मीरास को तुम्हारे हवाले कर दूं। काश रत्ती के बराबर तुम में सद्दानी भी होती तो मैं खिलाफत का लिबास भी तुम्हें पहना देता और तुम्हें देख देख कर झूमता रहता और रश करता। हाँ, मुख्तार एक बड़ी मछली है और इराक की हुकूमत उसकी चाल है ताकि हम उसकी गंदी नीयत को ना समझ सकें। वो खिलाफत के लिबास पर नजर रखता है। तो फिर उसे इतना खुला मैदान क्यों दे दिया आपने? क्योंकि फिलहाल हमें अबू इसहाक की जरूरत है। लेकिन सोचे बाद में उसे कैसे निहार करेंगे आप? अभी कुछ नहीं है तो आपकी जगह हुक्म चलाता है, आपके बदले उठा देता है और आपके बदले बिठा देता है। वो आपके तमाम राजों से वाकिफ हो गया है। वो आपके महल के हर कोने तक पहुंच गया है, यहां तक कि आपके खलवत कदे में, आपके हरम सरा में। सिर्फ एक रत्ती सियासत का मसला है जो तुम्हारे पास नहीं है। मुसब जान, जब बड़ी मछली का शिकार करना हो तो एक छोटा खंजर अपने आस्तीन में छुपा लो और कोशिश करो कि वो तुम्हें निगल जाए। जब मछली के पेट में उतर गए तो उसका पेट फाड़ कर बाहर निकल आओ। समझ गए? इतना काफी है मुसफ, काफी है। काश तुम हसद ना करते और मुझे मजबूर होकर अपने राज को जबान पर लाने की जरूरत न पड़ती। मैं जानता हूं कि तुम अमानतदार और राजदार हो। मुसब, तलवार के
कब्जे पर हाथ रखो और मुख्तार के कदम से कदम मिलाकर चलते रहो और हमारे इस राज को अपने दिल के राजों के संदूक में छुपा लो और किसी आदमजात से उसका तस्करा मत करना, भूल कर भी नहीं, हत्ता के उन मुंजरो जाफर से भी और अपने अहले हम से भी ना, भूल कर भी नहीं, हत्ता के उन मुंजरो जाफर से भी और अपने अहले हम से भी, और इंतजार करो कि उस मछली के शिकार का वक्त आ जाए।